माह फरवरी 2026 का पहला हफ्ता यकम से 7 फरवरी 12 बुरूज के लिए कैसा रहेगा? माल, दौलत, रिज़्क, कारोबार, सेहत, तालीम और इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से कौन सी तब्दीलियाँ आपकी मुंतज़िर हैं? ये जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब आसमान गैर महसूस अंदाज में हरकत करता है तो ज़मीन पर बड़े फैसले जन्म लेते हैं। सयारे सिमत दिखाते हैं मगर तकदीर का ताला सिर्फ दुआ, अमल और नीयत से खुलता है। यह हफ्ता हमें बाहर की दुनिया से ज़्यादा अंदर की दुनिया की तरफ मुतवज्जा करेगा। यह हफ्ता हमें सिखाएगा कि खामोशी भी एक रहनुमाई है और रुक जाना भी कभी कभी आगे बढ़ने का दुरुस्त रास्ता बन जाता है। इस हफ्ते दो अहम सयारे अपना अपना बुर्ज तब्दील करेंगे। सयारा अतारत 3 फरवरी को बुर्ज दलवा में दाखिल होगा, जबकि सयारा ज़ोहरा 6 फरवरी को तहतुल शुआ हालत के साथ बुर्ज दलवा में दाखिल होगा। उसके अलावा इस हफ्ते शब बारात की बाबरकत रात हमारी ज़िंदगी में हमें एक और मौका दे रही है कि हम अपने माजी के किरदार का जायज़ा लें, हमसे होने वाली गलतियों से सबक सीखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानहू से उसकी नाफरमानी पर मग़फ़िरत और बख्शिश तलब करें और अल्लाह के बंदों की दिल आज़ारी पर उनसे माज़रत करें। अल्लाह पाक हमें सिरात मुस्तकीम को पहचानने और उसकी अताअत और इत्तबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब आगाज़ करते हैं वीकली हारोस्कोप का, जो कि यकम से 7 फरवरी 2026 पर मबनी है। बुर्ज हमल एरीज। माली हवाले से यह हफ्ता आपके लिए मुतहरिक रहेगा। आमदनी में इजाफा होगा मगर उसके साथ साथ अखराजात के असबाब भी पैदा होंगे। अब ये आपकी दानिशमंदी पर मुनहसर है कि आप किस तरह ज़रूरी और गैर ज़रूरी अखराजात में तवाज़ुन कायम करते हैं। सेहत के हवाले से बात करें तो इस हफ्ते आप खुद में ज़्यादा एनर्जी महसूस करेंगे, लेकिन गुस्से और बेचैनी में भी इजाफा होगा। अपने आराम और नींद पर तवज्जो दें ताकि जहनी सलाहियत मुतासिर न हो। तालीम के हवाले से अगर बात करें तो यह हफ्ता सख्त मुकाबलाबाजी का होगा। अगर खुद एतमादी बरकरार रखेंगे तो आपकी जीत यकीनी है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से अगर बात करें तो शरीक हयात पर गलबा दिखाने की कोशिश मसाइल पैदा कर सकती है। नरमी इख्तियार की तो रिश्ता बचा रहेगा। बुर्ज सौर टॉरस। माली हवाले से यह हफ्ता बेहतरीन है। सयारे ज़ोहरा की मजबूती के सबब पैसा आहिस्ता मगर यकीनी आएगा। ज़मीन, जेवर या बचत से फ़ायदा हो सकता है। सेहत के हवाले से बात करें तो खाने पीने की ज़्यादती नुकसान दे सकती है। जो अफराद शुगर या मोटापे के मरीज़ हैं उन्हें ख़ास एहतियात की ज़रूरत होगी। तालीम के हवाले से याददाश्त अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से इम्तिहानात में कामयाबी आसान होगी। इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से अगर बात करें तो यह हफ्ता मोहब्बत और सुकून लाएगा। ये वो वक्त है जब रिश्ता मजबूत हो सकता है। बुर्ज जोज़ा जेमिनाई। इस हफ्ते अतारत दबाव में रहेगा, इसलिए पैसा आएगा तो सही मगर हाथ में नहीं रुकेगा। वादों पर आंख बंद करके यकीन ना करें। जो पैसा आपके हाथ में हो उसी के मुताबिक मनसूबाबंदी करें। सेहत के हवाले से अगर बात करें तो यह हफ्ता जहनी थकावट वाला होगा। नींद कम और सोच ज्यादा होगी, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तालीम के हवाले से अगर बात करें तो नई मालूमात मिलेगी मगर फोकस टूटेगा, इसलिए अपने जहन को मुंतशिर होने से बचाएं। इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो बात से बात बढ़ेगी। ज़बान से निकले हुए तल्ख अल्फाज बड़ा मसला पैदा कर सकते हैं, लिहाजा गुफ्तगू में एहतियात करें। बुर्ज सरतान कैंसर। इस हफ्ते आपके जायचे में चांद का असर ज्यादा रहेगा, इसलिए पैसे के मामले में जज्बात से जुड़ा कोई फैसला मत करें वरना नुकसान हो सकता है। सेहत के हवाले से बात करें तो कमजोरी, सुस्ती और दिल के भारीपन का इम्कान है। पानी ज्यादा पिएं और आराम पर तवज्जो दें। तालीम के हवाले से बात करें तो पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा मगर मजबूरी में पढ़ना होगा। तसलसल फायदा देगा। इज़्दिवाजी जिंदगी के हवाले से अगर बात करें तो यह हफ्ता इंतहाई हसास रहेगा। कोई बात दिल में रख ली तो खामोशी और फासला बढ़ जाएंगे। बुर्ज असद लियो। आपके जायचे में सूरज ताकतवर रहेगा, इज्जत के साथ फायदा भी मिलेगा। सीनियर्स या हुकूमत से काम बन सकता है। सेहत के हवाले से बात करें तो जिस्म में ताकत और हौसला महसूस करेंगे मगर दिल और ब्लड प्रेशर पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। तालीम के हवाले से बात करें तो एतमाद बढ़ेगा, लोग आपकी बात मानेंगे, लीडर बनने का मौका मिल सकता है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से अगर बात करें तो ज़िद और अना में इजाफा होगा, अगर झुक गए तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा। बुर्ज सुमला वर्गो। यह हफ्ता आपके लिए माली नज़्म ज़ब्त का है। अपनी आमदनी और अखराजात का हिसाब किताब करें।
جو لوگ منصوبہ بندی کے ساتھ چلیں گے وہی بچت کر پائیں گے۔ صحت کے حوالے سے بات کریں تو معدہ، کمر یا اعصاب کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، لاپرواہی سے گریز کریں۔ تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو محنت زیادہ اور نتیجہ دیر سے ملنے کا امکان ہے۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے اگر بات کریں تو سچ بولنے اور تنقید سے گریز کریں، خاموش محبت زیادہ کام کرے گی۔ برج میزان لیبرا، شراکت داری سے مالی فائدہ حاصل ہوگا، مگر آزمائے ہوئے لوگوں پر بھروسہ کرنا ہی اچھے نتائج دے گا۔ نئے لوگوں کے ساتھ شراکت داری سے گریز کریں۔ صحت کے حوالے سے اگر بات کریں تو ذہنی سکون میں اضافہ ہوگا، مگر سستی بھی بڑھے گی، ہلکی واک ضروری ہے۔ تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو اکیلے پڑھنے کے بجائے گروپ اسٹڈی زیادہ فائدہ دے گی، استاد کی رہنمائی ضروری ہے۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو یہ رومان اور قربت کا وقت ہے، پرانے جھگڑے ختم ہوں گے اور ہم آہنگی بڑھے گی۔ برج عقرب اسکارپیو، اس ہفتے خفیہ فائدہ یا اچانک رقم کا حصول ممکن ہے، مگر راز فاش ہوا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے بات کریں تو اندرونی دباؤ اور غصہ بڑھے گا، نیند کی کمی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو سوچ میں گہرائی لانی ہوگی، مشکل مضمون کو بھی ہمت سے منہ دینا ہوگا۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے اگر بات کریں تو شک اور کنٹرول کرنے کی عادت مسائل پیدا کرے گی، بھروسہ کرنا ہی رشتے کو مضبوط کرے گا۔ برج قوس سیجیٹیریس، اخراجات میں اضافہ ہوگا جس کی وجہ سے مالی پوزیشن غیر مستحکم ہو سکتی ہے، لیکن اگر اخراجات صحیح سمت میں کیے گئے تو مستقبل میں فائدہ دیں گے۔ صحت کے حوالے سے اگر بات کریں تو ذہنی اور جسمانی توانائی میں اضافہ محسوس کریں گے، مگر لاپرواہی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تعلیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ وقت تعلیم میں اضافے کے لیے سازگار ہے، نیا کورس یا امتحان فائدہ دے گا۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو آزادی کی خواہش بڑھے گی، بیجا رکاوٹیں تناؤ کا باعث بنیں گی۔ برج جدی کیپریکون، ذائچے میں زحل کے اثر کے سبب پیسہ آئے گا تو صحیح، مگر محنت زیادہ کرنی پڑے گی، شارٹ کٹ نقصان دے سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے بات کریں تو جوڑوں، گھٹنوں اور کمر سے متعلق شکایات ہو سکتی ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو کامیابی کی رفتار سست مگر یقینی ہے۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ذمہ داری بڑھے گی، مگر بوجھ نہیں، فرض سمجھ کر ادا کریں، سرد رویہ غلط مطلب نکال سکتا ہے۔ برج دلو ایکویریس، اچانک مواقع یا نئے آئیڈیاز فائدہ دے سکتے ہیں، پرانے طریقے چھوڑ کر جدت کو اپنانا مفید رہے گا۔ صحت کے حوالے سے اگر بات کریں تو نیند کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے، ایسا بھی تھکن ممکن ہے، آرام کا خیال رکھیں۔ تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو سوچنے کے انداز میں تبدیلی آئے گی، ٹیکنیکل اور تخلیقی کام بہتر رہے گا۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے اگر بات کریں تو فاصلہ اور الجھن پیدا ہو سکتی ہے، کھل کر بات کریں ورنہ دوری بڑھے گی۔ برج حوت پائسز، یہ ہفتہ مالی حوالے سے اتار چڑھاؤ والا رہے گا، پیسہ آئے گا مگر رکے گا نہیں، آمدنی اور اخراجات میں توازن رکھنا ضروری ہوگا۔ صحت کے حوالے سے بات کریں تو حساسیت میں اضافہ ہوگا، موسم اور خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ تخیل میں مضبوطی کا ہے، آرٹ، لکھائی یا روحانی علم میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی کے حوالے سے اگر بات کریں تو محبت زیادہ مگر حقیقت کم ہوگی، حدیں واضح رکھیں تو بہتر رہے گا۔ اللہ پاک بحق محمد و آل محمد آپ سب کو شاد آباد رکھے، آمین۔ والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔